चलो ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ କୁଆଡେ ଗଲେ? के जानी कुआडे गले सकाळ तो आज देखा नहीं अरे ए रखो 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 चलो 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 अरे रंग बाहर करो ଆରେ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ ଏଇଠି हैप्पी होली भाई हैप्पी होली काई एका पैसे कोन पे जय बजरंगबली ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅ नो ना भाई ଏଇ ମାଲଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମାଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାପି ବୋଲି थैंक यू प्रदीप ମୋ ଭାଇକି ବାଲମିଚ କି ଲଗେଇ ଦେଇଛି वीडियो कॉल कर हेलो एटी गाडी खाइले नि खाइले न का घरे ତାଙ୍କୁ କଥା ହେଇ କରିଥିବ ଖାଇଲେନି ନା ଚାଲିଛି ନା କଣ? ହଁ। ସେ ଦିଦି भाई देखो फास्ट मालटा हमरा केମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲେ अब ଆସୁନ ଭାଇ